स्पिकराक जर तुम्ही बसयलो आनी ह्या तेगेल्या ऑर्डरीचेर एनालायज करपाक हे जाल्यार तुका तो उत्तर दिवपाक शकना, कारण हे ऑर्डर स्पिकरान पासूच केल्ली ना. स्पिकरान फक्त सायन मारल्या. ताका बीजेपीच्या ऑफिसांतल्यान ही ऑर्डर येयल्ली आसा आनी बीजेपीचे ऑफिस ताका सांगता डेट केन्ना दिवची आनी दिवची न्ही ती. एक काम हांव बीजेपीची एप्रिशिएट करता की ह्या 8 जाणांक कुसयल्याक तेणी सारकें अक्षरशः. आलेक्स सिक्वेराचे जो हरशीं शाणपणीस जाका आमी हें म्हणटा ती कोणाकूय शाणपणां सांगपी, थंय ताका एक स्पोक्समॅन बीजेपीचो स्पोक्समॅन गिरीराज ताका शटअप करता. आज दिगंबर कामतीची परिस्थिती कितें आसा, तो भिकारी जावन भोंवता आयज आपल्या मिनिस्ट्री करून. हे गेल्ले 2 म्हयन्यान मिनिस्टर जाता म्हणून 2 वर्सां जालीं. For time being, you become an English lecturer. Okay, so for the purpose of English of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a house shall be deemed to have taken place, and only if not less than 2/3 of the member of legislative party concerned have agreed. Only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. I am stressing the point, such merger. I am your student of English. You are a professor of English. Now you tell me the interpretation of such merger. So you mean to say political party जो अमित पाटकरान सांगपाचें आशिल्लें हांकां चला बाबा तुमी चला एकदांचे थंय जॉइन जाय. सो फाल्यां केन्ना समज बीजेपी वाले 2/3 हांगा येवपाक सोदता जाल्यार तुमी सांगतले तानावडेची सायन घेवन या. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. आज आमी हो हब एनकावंटर तुमचे मुखार घेवन येता जेन्ना फाटल्या 12 वरां पयलीं सभापतीन एक अपात्रता याचिका भायर मारली, म्हणजे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन भायर मारलें. 8 जाण काँग्रेसचे आमदार जे 2/3 जावन बीजेपीन गेल्ले तांच्या विरुद्ध गिरीश चोडणकर जे गोंयचे आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आनी सद्या सेंट्रल वर्किंग कमिटीचे मेंबर आसा, तांणी ही याचिका दाखल केल्ली. आणि एज एक्सपेक्टेड, आमी म्हणना एज एक्सपेक्टेड, ओनली ही हॅड सेड दॅट इट इज एक्सपेक्टेड दॅट स्पीकर भायर मारतलो आनी तशी डिसमीस केल्ली आसा. आतां ह्या अपात्रता याचिकेन जे मुद्दे मांडल्यात ते कायद्या प्रमाणे आसतनाय बी गिरीश चोडणकर हांणी वेगवेगळे तर्क वितर्क काडले आनी आरोप प्रत्यारोप केले ते सभापतीचे. तेजेर विचारपा खातीर आमी आपयल्ले आसा गिरीश चोडणकर हांकां देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. एक म्हणजे वील स्टार्ट वीथ लॉ आनी टू बी व्हेरी, म्हणजे खूब जाणांक कायद्याक म्हणजे जे मर्जर जाले इट इज 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. तुमगेले 3 जाण हांगा उरले, 8 जाण गेले. ओके, इट इज मोर दॅन 2/3 इफ आय एम नॉट रॉंग, ऑर एक्झॅक्टली 2/3. सो द लॉ सेज फॉर द पर्पज ऑफ सब पॅरेग्राफ 1 ऑफ दिस पॅरेग्राफ द मर्जर ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हाऊस shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed for such merger. प्रॉब्लेम कितें जालो? कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करता आसतना पयलो म्हणजे कायदो कित्याक केला हेका म्हणटात एंटी डिफेक्शन लॉ, जाका आमी 10th शेड्यूल म्हणटात. सो 10th शेड्यूल पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस करून तो कायदो केलो. उद्देश कितें आशिल्लो, तेजे फाटल्यान बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो आनी तेजें ऑब्जेक्टीव कितें आशिल्लें की देशान आयाराम गयारामचें राजकारण जें आशिल्लें तें थांबोवपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे डिफेक्शन जाता तेका बंद जावपाक जाय आशिल्लें. पूण देशान आमी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करतात, म्हणजे रायट टू डिसेंट इज अ डेमोक्रेटीक रायट. सो तो रायटूय सांबाळपाक जाय आशिल्लो. सपोज जर अशें दिसता की एक पार्टीक एक ग्रुपाक दिसता की ह्या पार्टीची ऑब्जेक्टीव जावं आयडियोलॉजी आमकां मान्य ना, जावं ही पार्टीची लिडरशीप आसा कितें तरी रॉंग करता, तेन्ना आमी ह्या पार्टी बरोबर रावपाक शकना. एक लार्जर आयडियोलॉजिकल इशू जर डेवलप जाता जाल्यार कायद्यान ताका एक प्रोविजन दिल्यात की पार्टी पयली एक डिसिजन घेता पार्टी मर्ज करपाची, आनीक तेजे खातीर 2/3 आमदार ताका सपोर्ट करतात जावं खासदार ताका सपोर्ट करतात. म्हणजे एक डेमोक्रेटीक सेटअपान पॉलिटिकल पार्टी ही मेन दवरल्याक, आनीक लेजिस्लेटीव विंग आसता. म्हणजे लेजिस्लेटीव विंग कम्स अंडर द पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी गिव्स देम टिकेट, नॉमिनेट्स देम एंड दे गेट इलेक्टेड. सो ती पेरंट पार्टी म्हणटात
आनी आमचे 10th शेड्युलांक ताका स्पेसिफीक रोल दिल्लो आसा आनी ते परत परत पॉलिटिकल पार्टी हे मेन्शन केल्ले आसा. सो थंय मागीर नंतर 2 पार्टी जातात, एक पॉलिटिकल पार्टी आनी एक लेजिस्लेटिव्ह पार्टी. म्हणजे आमदार आसा ती एक पार्टी, आमदारांचो गट. आमदारांचो गट, ताका आमी लेजिस्लेटिव्ह, आमी म्हणटा काँग्रेसीन ताका CLP म्हणटा, काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह पार्टी. पूण ती पॉलिटिकल पार्टी जावपाक शकता. सो देशान डेमोक्रेटीक रायट्स नजरेन दवरून ते एक हें दिलें की पार्टी डिसिजन घेता आनी त्या पार्टेक 2/3 आमदार सपोर्ट करता. म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह विंगाकूय इम्पॉर्टन्स दिला. म्हणजे फाल्यां कोण तरी पार्टीचे लिडर आसात ते डिसायड करतले, कितें तरी डील करतले आनी आपली पार्टी व्हरतले आनी मर्ज करतले. म्हणून हो फूल ऑथॉरिटी पार्टीक दिलना. तसोच फूल ऑथॉरिटी हे लेजिस्लेटिव्ह विंगाक दिलना. म्हणजे दोगांयनी डिसिजन घेवपाक जाय. पॉलिटिकल पार्टी एक रेजोल्युशन घेता की आमकां मर्ज करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल गोंयांक हेजे पयलीं घडलां. गोंयांक पयलीं एक सेव गोवा पार्टी फॉर्म केल्ली चर्चिल आलेमांव, सिद्धनाथ बुयांव बी सगळे ते एक जावन याद जाल्यार पळय तुमकां. आनी रेजिनाल्डोय आशिल्लो इफ आय एम नॉट रॉंग. रेजिनाल्ड बी त्या पार्टीन आशिल्ले. 2 आमदार तेंचे इलेक्ट जाल्ले, चर्चिल आलेमांव आनी अलेक्स रेजिनाल्ड. तेजे नंतर ते आमच्या काँग्रेस पार्टीचे हितूंक सपोर्ट केले तेणी. आनी तेजे नंतर 2007 ते 12 जो आमचो काँग्रेस सरकार आशिल्लो, जो आतां फुटला, दिगंबर कामत, तो टायमार मुख्यमंत्री आशिल्लो, तेन्ना सेव गोवा पार्टी ही मर्ज जाली पार्टी. सो ती मर्जर करता आसतना कितें प्रोसिजर फॉलो केली, तेंच्या पार्टीन पयली डिसिजन घेतली आनी तेजे नंतर आमदारांनी वेगळी डिसिजन घेतली की त्या पार्टीची डिसिजन आमी सपोर्ट करता. सो दीस इज द लॉ, दीस इज वॉट यू आर रिडींग. 2/3 ऑफ दी लेजिस्लेटिव्ह पार्टी मेंबर्स शूड डिसायड आनी तुमचे कडेन 2/3 आसपाक जाय जाल्यार यू कॅन मर्ज. इज द लॉ. बरें, तुका हो लॉ आसा तो तुका हांव उलटो करून सांगता. पॉलिटिकल पार्टी म्हणून थंय मेन्शन करूना. इफ आय एम नॉट रॉंग, आय विल रीड इट अगेन. You read it again. I will come to that. I will come to that. Legislative, for the purpose of legislature, legislative party is considered as a unit of that particular party and it is final authority. That has been ruled. Even speaker च्या ऑर्डरीन सुद्धा तेच रूल केले. That is a wrong interpretation. I will come to that point later. I'll give me 1 minute. Assume कर एका पॉलिटिकल पार्टी कोणूच आमदार ना, एकूय आमदार ना आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीक मर्ज करपा जाय. सपोज काँग्रेसीन मर्ज करपाक जाय, BJPन मर्ज करपाक जाय. मागीर तुगे कायदो कितें सांगता? Your constitution will say something, no? You call party constitution. So what is the political party? What is the 10th schedule interprets? Now 10th schedule प्रमाणे ती पार्टी कशी मर्ज जातली? 10th schedule usually deals with only legislative affairs, if I am not wrong, and not about the political party in whole of affairs. Exactly. So this speaker's role comes only when disqualification petition is filed before the speaker. Till then, speaker has no role. I'm stressing. Under the Indian Constitution, speaker has no role to merge two political parties. It is the domain of Election Commission of India. It's very clear. People's Representative Act जर पळयलो आनी वेगळे वेगळे जर कायदे पळयले, सगळे कायदे सांगतात की 2 पार्टी जेन्ना मर्ज जातात तें काम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी ताका एक ड्यू प्रोसेस एक्सप्लेन केल्ली आसा. आयज स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करपा लागल्यात. स्पीकर ऑर्डर इश्यू करता. No, usually what they do I have seen is that political पार्टीतलोच एक फॅक्शन कुशीक येता आनी हे सगळें काँग्रेसींतल्यानूच सुरू जाल्लें आनी काँग्रेसीन हेज्या पयलीं लोकां कडल्यान करून घेतलेल्यो गजाली. MGP अशेंच फोडटाले तुमी. MGP एक्स फॅक्शन म्हणटाले, मागीर ते फॅक्शन काडटाले आनी आपल्याक जॉयन करून घेताले, म्हणटाले की हो पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय ती आमकां जॉयन जाल्ली म्हणून. इवन इन केस ऑफ लास्ट लोकांक याद नासतलें पूण बाबू कवळेकार हे सगळे जेन्ना फुटून गेले 10 जाण तेन्ना तांणी बाबू म्हणून फॅक्शन केलें इफ आय एम नॉट रॉंग. आणि ताज्या अंडर फॅक्शन they have forged the document, they have forged the signature. I was the PC president at that time. It is allowed. CLP leader has no authority to call the PCC meeting. So there was no PCC meeting. The catch here is that, and to conveniently the catch hanga lokang dakhayna is that if anyone forms a separate faction within a political party overnight also, and then he can merge that faction. What you are speaking has been argued in Shiv Sena matter in Maharashtra. The split
in the original amendments to the 10th schedule or anti-defection law, when the law was passed in the parliament, the split was there. There is a split in the political party, and then there is a separate faction which goes and merge. So after the amendment in 2004 somewhere, the split has been dropped. It has been deleted. It is no more. There is no split. That is what is been argued in Maharashtra in Shiv Sena matter. So there is no split. There is no more. 17 there is no split. Split जाऊन No. काँग्रेसचे 10 No, no. There is no. There is, separate they have factions not. झाले. They have not claimed the split. They based on the split that was not given. My petition is still pending in Your the Supreme petition Court. that time also said that they have forged the No. documents to make Yeah, the split. they have They have actually forged the it. minutes of the meeting. They are forged, but that they have not taken onto record as just to show the split. Now, in this case, forget about that matter. Now, in this case, where there is a split and where is there is a meeting of the Pradesh Congress Committee? Amit Patkar was the president when the split, when this so-called merger has happened. So, have they claimed that the PCC meeting was called? There is no document in this case because they realize that there is no split because there It's not required also according to you. तू म्हणता तसे. that No, is you what stand by your stand कि बाबा split is required or split is not the required. split is not. It is no more entertained by the law because that portion of the 10th schedule has been deleted. तो आता कायदो ना. So you don't expect a split. स्प्लिट करपाकूच शकना तांचीच पार्टी. एक्सपेक्टूच ना की स्प्लिट तो आता तुगेले ते सो फायनली आता तू जेन्ना वेन यू रेज दिस क्वेश्चन की ती PCC ची मीटिंग केन्ना जाली हे केन्ना दिस इज इरेलेवंट दिस क्वेश्चन इज इरेलेवंट फॉर दिस मॅटर. इरेलेवंट दिस पाटकार इज इरेलेवंट पाटकाराक मेळपाची गरज ना स्प्लिट करपाची गरज ना ना काय गरजूच ना. स्प्लिट हो नाच आता. सो प्रिसायसली स्प्लिटा करपाची गरज ना. सो 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथ. Again, you read that thing. Okay. You are just interpreting from your point of view. I will read, and I understand you are the journalist who is to be writing for last 25 years. I for have the covered English. all the so-called defections of even Congress, if Yes, you don't mind. But no. If you remember, I want to tell the audience also, your audience, about your background, that you are very good writer or a journalist, reporter for English newspapers. English. Started with the Naveen Times. That means, that means your command on English is very good, and this is the definition which has to be interpreted from English point of view. Okay, so now praise करून आता तू हे करता. So let's for time being you become an English lecturer. Okay, so for the purpose of English of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a house shall be deemed to have taken place, and only if not less than 2/3 of the member of legislative party concerned have agreed. Okay, I will agree each and every word as per your interpretation. ना हांगा बरयल्लें आसा कायद्याचेर. As per your interpretation, up to that only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. I am stressing the point, such merger. I am your student of English. You are a professor of English. Now you tell me the interpretation of such merger. Such merger म्हणल्यार कितें? Whether they 2/3 can themselves decide to merge, or somebody else is deciding to which 2/3 has to support the merger. Okay, but let's be very practical. No. Come to this point because you will be confusing your audience because you are not. So you mean to say political parties अमित पाटकरान सांगपाचें आशिल्लें हांकां चला बाबा तुमी चला एकदांचे थंय जॉइन जाया. कोंकणीन सारकें इंटरप्रिटेशन तुज्या हाजें किंवा अमित पाटकरान सांगपाचें किंवा बाबा त्या हातून बाबा गिरीश चोडणकर जर आसा एज अ GPCC ताणें एक सेपरेट फॅक्शन करपाचें हांकां सगळ्यांक घेवन चला बाबा न्हू येया तुमी 2/3 आमी आतां सेपरेट फॅक्शन तेंय एलावड ना म्हणटा तूं चला तुमी एकदांचे तुमी चला ही मर्जर आमी एप्रूव करता म्हणून. हाऊ कॅन एनी पॉलिटिकल पार्टीज पेरेंट ऑर्गनायझेशन एप्रूव एनी मर्जर? See that is what is the issue. No, why this was given. Now, for example, Save Goa party. Save Goa decides to merge it with Congress. No, sir, Save Goa is a very small political party. I'm giving you one example. I'm giving you an example. This merger कोणे स्पीकरान केल्लें गोंयच्या ना
दॅट इज एन ते एक्सेप्शन. मर्जर केलें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी मागीर ते चॅलेंजूय जाल्लें अंतून गांवकार फॅक्शनान ते मागीर इलेक्शन कमिशना कडेन चॅलेंज केलें आनी ते मागीर सबसिक्वेंट ऑर्डर्स वर पास्ड. वॉज दॅट मॅटर फॉलोड in case of Babu Kawalkar's merger or in case of now Digambar Kamath and Michael Lobo's merger? No. So here the meaning as a you are my professor of English. I'm repeating this again. Law officer. Yeah. The house shall be deemed to have. Deemed like you assume. Now they are using this faction, deeming faction. Deeming fiction is novella bhi kotha eta. But you are using it here. Now deemed to be म्हळ्यार कितें म्हणजे original party has taken a decision and 2/3 supports that then only how this means no original party except Sehwagao abhi sod. Sehwagao was not that serious political party. They sod. It was a small regional political party which merged. Congress sarke political party. Do you think that someone will take a decision ki baba tumhi to that is the law. म्हणून? That is the law. That is the law that has to be so followed. Where is the dissent? But now you are talking okay, about you tell me now. Okay. For a time being I agree with this that 2/3 party has to merge. Okay. आता merger खंय आसा? Merger कोणी केलें? They have merged. हय कोणी merge केलें? They have given a letter to speaker. merge केलें म्हणून. हय. So merge कोणी करप आसता? Merge the CLP leader has to do that. Yeah, but there should be some authority, no? Designated authority. Who is the designated authority to do the merger? To say that this merger is correct. Leader of the group. They have to choose leader of the group. How leader of the group can say that there should be some authority of the government under the constitution of India to do the merger? फाल्यां कोणी उठ्ठलो आनी म्हणटलो आमी merge करतात. So time and again you are trying to say की हेजे फुडें कोणेच वचपाचें ना. वतले जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा पळय ताचें परमिशन घेवपाचें आनी वचपाचें. That is the law, न्ही? But BJP is interpreting this law in a wrong way. You are in fact I think हांवें कोणे तरी लॉयराक दुसऱ्या वटेन हाडपाचो आशिल्लो for this interview. No, I'm not talking. Because see, I lack knowledge about the law and you are doing this. I'm not talking. Forget about this. You have a command in English because you have been the journalist. No, interpretation is different and come on in. I am your student of the law of English. Yeah, I'm only asking you. The house shall be deemed to have taken place if and only if, I'm stressing this word, if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. Suppose the 2/3 हांकां जर power दिल्लो जाल्यार हांगा कितें म्हणटा आसले? What would have been the draft? That 2/3 party is given the power to merge with the another they म्हणटा merger is allowed on such what is the meaning of such merger? We will come in detail I think later with some such lawyer. Merger, you tell me, explain. My question such merger means political party takes the decision of merger which will be supported by not less than 2/3 of the members of the legislative. So फाल्यां केन्ना समज BJP वाले 2/3 हांगा येवपाक सोदता जाल्यार तुमी सांगतले तानावडेची सायन घेवन या म्हणून. That is the law. That is the law. आनी तानावडे सायन दितलो तांकां. No, that is the law. That's see this you म्हणजे must primarily understand why the 10th schedule has been incorporated in the constitution. What is the purpose? The anti-defection law that कित्याक म्हणटात? Now there is now schedule was amended because there was no specific numbers put. Now there is a specific number put. नाजाल्यार एक दोग जाण सुद्दां वताले and coming back to the history, I think even Congress party is the biggest beneficiary. What is the Congress party is the biggest beneficiary of defections in the past. Objective of 10th schedule. खंयच्या ऑब्जेक्टिवान 10th शेड्यूल केला ताका एंटी डिफेक्शन लॉ कित्याक म्हणटात? जर तर तूं सांगते तूं आनी स्पीकर सद्या एक जाल्ले आसा तुमचे सांगता ते आय एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट. तुम्ही जर स्पीकर सांगता ते जर ऑर्डर आमी मान्य केली अशें धरया की 2/3 डिसायड करता जाल्यार तेजें नांव एंटी डिफेक्शन लॉ चेंज करपाचें आनी तें म्हणपाचें लॉ फॉर डिफेक्शन. लॉ सदांच एंटी आसता. एंटी करप्शन. Moment it is anti-defection law is to prevent a defection. Yeah, prevent the defection of a smaller faction. But the lawmakers have given the powers
to the majority that the political party, majority of the members of the political party decides to merge, and that is supported by the 2/3 of the legislature, then only the party can merge. How? अरे तुझी parent political party तुका ticket दिता, तू त्या तिकेटीचेर इलेक्ट जाता, पार्टी तुका येवन कॅम्पेन करता, पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर तू कॅम्पेन करता आणि तीच पार्टी व्हरता तू आणि पार्टी विचारनासतना तू मर्ज करता. यू आर वन फॅक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी जे आसा, आमदार जे इलेक्ट जातात ती पार्टी जावपाक शकना, ती पॉलिटिकल पार्टी जावपाक शकना. पॉलिटिकल पार्टी ही वेगळी असता आणि ते लेजिस्लेटिव्ह विंग असता त्याच्या पार्टीचे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव्ह पार्टी. इट इज नॉट रजिस्ट्रेशन जे असता पॉलिटिकल पार्टी, ते पॉलिटिकल पार्टीचे असता. CLP जो लीडर आसा तेजे अपॉइंटमेंट कोण करता, ते इलेक्ट करतात, लेजिस्लेटिव्ह विंग ताका इलेक्ट करतात. बट द पार्टी गिव्स अ लेटर टू द स्पीकर सेइंग दॅट दीस पर्टिक्युलर पर्सन इज इलेक्टेड एज द CLP. सो बी फॉर्म कोण दिता, बी फॉर्म पार्टी दिता इलेक्शना. पार्टी मॅनिफेस्टो कोण तयार करता, पॉलिटिकल पार्टी मॅनिफेस्टो तयार करता. आणि 10th शेड्युलाक पॉलिटिकल पार्टीचो उल्लेख कमीत कमी 25 ते 30 फावटी जाल्लो आसा. So political party should approve the merger. That is what you want to say. That is the law. That's not what I am saying. That is the law. Political party is the president of the political party. तुका हांव सिंपल एक्झाम्पल दिता. सपोज सभापती तवडकर हेणे आयज हे मर्जर डिम्ड मर्जर म्हणटा का, म्हणजे सो कॉल्ड मर्जर, हांव ताका मर्जर म्हणना, इट्स अ सो कॉल्ड मर्जर. मर्जर करता ते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. रमेश तवडकर स्पिकरान हे मर्जर अप्रूव केलें, व्हॅलिडेट केले ताणी. पूण खंय केल्लें आसा? Okay, let's go little further to that. Okay, आता 10 जाणांचे तू पर्पजली कित्याक रेफर करना खबर ना, पूण बाबू कवळेकराच्या अगेन्स्ट तुवेंच अशेंच डिस्क्वॉलिफिकेशन घातिल्लो. एडवोकेट अभिजीत गोसावीच लॉयर आशिल्लो, राजेश पाटणेकर स्पीकर आशिल्लो, ताणें भायर मारले. नंतर तुमी सुप्रीम कोर्टान गेल्ले. आतां सेम कट एंड पेस्ट जॉब सद्या हांगा चल्ला, सेम कट एंड पेस्ट ऑर्डरी तश्योच येता. सो दीस इज लायक खूब जाणांक देजावू म्हणटा पळय तशें आमी हांगा सकाळ आसा तर सेम जाल्ल्या भशेन दिश्टी पडटा. हांव तुका सिंपल तुकाय विचारता आनी हांव तुजे थ्रू सभापतीकूय प्रश्न विचारता. सपोज सभापतीक दिसता की आनी तुमकां सगळ्यांक दिसता की ह्या कायद्या प्रमाणे हें मर्जर जालें, ओके, जाल्यार तेणें 2 वर्सां कित्याक काडलीं? म्हाका हायकोर्टान वचपा पडली, हायकोर्टान ताका डायरेक्टीव दिलें तरी तो कांय करना. सुप्रीम कोर्टान गेलें, सुप्रीम कोर्टान 1 वर्स हांव फायट करता. कित्याक फायट करता? हें हियरींग बेगीन करचें म्हणून. सभापती तर सारको आशिल्लो, करेक्ट आशिल्लो, कायद्या प्रमाणे जर ताणें मर्जर केलें आनी कायद्या प्रमाणे तांकां जर सिंबल लोटस सिंबल दिला जाल्यार 2 वर्सां कित्याक काडलीं? काँग्रेसीनूच कितली पिटिशनां फायल केल्या? 2 वर्सां कित्याक काडलीं? काँग्रेसीनूच कितली पिटिशनां फायल केल्या बिफोर? आय एम नॉट सपोर्टिंग एनी वन, आय एम जस्ट ट्रायंग टू यू नो, नाजाल्यार दीस वूड बी लायक काँग्रेस स्पीकिंग म्हणून सांगता. काँग्रेसीनूच 2 पिटिशनां. डॉमिनिक नोरोन्हा फेर्नांडीस, आय डोंट रिमेंबर हिज सरनेम, बट ही वॉज द फर्स्ट पिटिशनर. ताजें पिटिशन भायर मारलें. ताजें पिटिशन कित्याक ताणें फायल केलें आनी तें कोणें फायल केलें? ते तुमी करपाक जाय. ऑन बिहाफ ऑफ काँग्रेस? No, he's not in the Congress. Independent. Yes, he's resigned after the last election. He was not. सगळे म्हणटा ते काँग्रेसीन फायल केल्लो म्हणून. He's not a Congress. ते कित्याक फायल केलें? ते कोणें फायल केलें? That the result of that petition is a base for your verdict in your petition. That's okay. माझे How can speaker एका पिटिशनान एक ऑर्डर दितलो आनी सिमिलर कट पेस्ट कांयच सर्कमस्टान्सीस चेंज नाशिल्ले पिटिशनान दुसरी ऑर्डर अपेक्षाच कशी करू शकता तुमी? मागे सिंपल क्वेश्चन. स्पिकरान मागे पिटिशनाक 2 वर्सां कित्याक काडली? तेणी जर सगळे आर्ग्युमेंट जर पळयले, आतां पिटिशनान नोटीस काडली ते हें करून म्हाजे कोतान ताका 1 म्हयनो लागलो फक्त. म्हणजे 1 म्हयन्यान जर वरां मेजलीं जाल्यार टोटल 5 वरांचें हियरींग जालां टोटल म्हाजी पिटिशनाचेर. म्हणजे जें काम 5 वरांन जातालें ताका स्पिकरान 2 वर्सां घेतली. आनी जर हांव सुप्रीम कोर्टान वचनाशिल्लो आनी सुप्रीम कोर्टान जर सांगून आशिल्लें 4 तारखे पयलीं तूं तें डिस्पोज कर म्हणून, जाल्यार म्हाका ही कालची ऑर्डर मेळपा नाशिल्ली. म्हणजे म्हाका आनी 1 वर्स रावपा पडटालें. सो नाव वॉट नेक्स्ट? सी नेक्स्ट इज सेम. द पर्पज दॅट दे वर डिलेईंग माय पिटिशन इज दे वर प्रिव्हेंटींग मी फ्रॉम अप्रोचिंग हायकोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. मागीर त्या म्हणसर सुप्रीम कोर्टान पावता म्हणसर कितें लास्ट टायम कितें जालें? सेम केलें, म्हाका डिले केलो.
म्हाका परत सुप्रीम कोर्टान वचून ताका डायरेक्टिव्ह हाडपा पडले. त्यामुळे इलेक्शन येता, मागीर इलेक्शन जाता आनी मागीर ते इन्फ्रॅक्चर्स जाता. ते म्हणटा मागीर सुप्रीम कोर्ट म्हणटा ह्याच जाले टर्म काबार जालो. सो ही पावटी तेंचो इंटेंशन तेंच आशिल्लें. पूण ह्या पावटी 2 वर्सां म्हाजी खाली, तरी पूण अजून 2 वर्सान थोडे म्हयने बाकी आसात. सो म्हाका सफिशियंट टायम आसा. म्हाका हायकोर्टाचें ऑप्शन ओपन आसा, म्हाका सुप्रीम कोर्टाचें ऑप्शन ओपन आसा. म्हाजें एक ऑलरेडी SLP ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टा मुखार ऑलरेडी आसा, गेले ते 10 जाणांचेर फायल केल्लें तें. आनी देर इज ऑल्सो दीस इज पेंडींग फॉर द क्लॅरिटी ऑफ लॉ. म्हणजे तुमी जे सांगतात आतां आनी सभापती जे सांगता की 2/3 आमदार एक्ट जाले जाल्यार पार्टी मर्ज करपाक शकता, हें हांवें सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आख्ख्या देशान हेजेर मिसयूज जाता, तेन्ना सुप्रीम कोर्टान हेजेर क्लॅरिटी दिवची. सो म्हणून तें म्हाजें पिटिशन पेंडींग आसा. आनी आतां म्हाका म्हाजें अचिवमेंट इतलेंच की 2 वर्सांनी म्हाजें हें पिटिशन स्पिकराच्या कोर्टांतल्यान भायर सरलें. खुबशे लोकांक कन्फ्युजन आसता की हांव हायकोर्टान जावं सुप्रीम कोर्टान कित्याक वचना. कायद्या प्रमाणे जो मेरेन स्पिकर तेजेर वर्डीक दिना, स्पिकर म्हाजें पिटिशन डिस्पोज करना, हांव खंयच अपिलाक वचपाक शकना. प्रोसेस. सो त्या खातीर स्पिकर म्हाजें हें पिटिशन घेवन 2 वर्सां न्हिदलो. पूण एक्चुअली हो स्पिकर करनाशिल्लो, BJPचे लिडर करताले. लिडर ताका डिक्टेट करतात. स्पिकराक जर तुवें बसयलो आनी ह्या तेगेल्या ऑर्डरीचेर एनालायज करपाक हें जाल्यार तुका तो उत्तर दिवपाक शकना, कारण हे ऑर्डर स्पिकरान पासूच केल्ली ना. स्पिकरान फक्त सायन मारल्यार. ताका BJPच्या ऑफिसांतल्यान ही ऑर्डर येयल्ली आसा आनी BJPचे ऑफिस ताका सांगता डेट केन्ना दिवची आनी दिवची न्ही ती. म्हणजे म्हाजें पिटिशन ऑर्डर आसा ती स्पिकराक जर तुजे टीव्हीचेर आपय, स्पिकराकूय बसय, हांवूय बसता, ह्या ऑर्डरीचेर डिटेल डिस्कशन करुया आनी स्पिकराक हांव विचारता मर्जर कशें आनी तो कसो उत्तर दिता पळय. तेजे वयल्यान कळटलें की स्पिकर ऑर्डराची आसा. Can you ask any judge to come and Baba तुझी ऑर्डर हांव डिस्कस करता. Petitioner and judge. He's a tribunal. Quasi-judicial authority. But his role changes. Now म्हणजे disqualification petition pending ना, dispose जालें. So now he is normal Ramesh Speaker Ramesh Tawardkar. No, he will just MLA. So speaker has a different role. When the assembly is in session, his role is to chair the assembly. When the disqualification petition is filed before him, he becomes a tribunal, a judge. At the last so now my role is you can call him in your studio. We can both discuss. We won't mind. Yeah, you call him. Anchor म्हणा कोणी ते लॉयराक दवरलो नेक्स्ट. हांव माझ्या लॉयराकूय हाडपा ना, हांवूच बसता तेजे बरोबर. अँकर म्हणून एक लॉयराक दवरता. अल्टिमेटली दोगूय पॉलिटिशियन. सो हांवूय बसता आनी रमेश तवडकर बाबाकूय बसय. म्हाज्या लॉयरा हाडनासतना हांव तेजे कडेन मॅटर डिस्कस करता ऑफ द कोर्ट. म्हणजे हांगा तुज्या स्टुडियोन तेजे ऑर्डरीचेर डिटेल डिस्कशन करून आनी ताका आन्सर करून दी. आमी विचारूं शकता. येस, यू फिक्स द डेट. I will come. Okay. Yes. Speaker has to fix the date. Ramesh Tawardkar has to fix the date. I'm not calling a speaker. Okay. I'm calling the MLA of Kankon. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौष्टीक, भुरग्याक बरे. आणि हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, Himalayan pink salt, variety of cold press oils, Panchamruta. बरें, दुसरी गजाल आमी पळयली. फाटल्या फावटी जेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन भायर मारलें 10 जाणांचें, तेन्ना तुवें म्हटलें सुपर CM सतीश दोंडाच्या ऑर्डरीचेर मारलें म्हणून. आतां सतीश दोंड इज नॉट देर इन गोवा. ही इज नॉट एट द होल्डिंग अफेर्स ऑफ द पार्टी. नाव कोणाच्या ऑर्डरीचेर म्हणटात तुमी की हे भायर मारले?
सतीश दोंड हे चेंज जायत आसता. सतीश दोंड एक ती वृत्ती जो हेडमास्टर जावन बसोन सगळे गजाली जाग्यार पडटा. जेन्ना जेन्ना BJP सामकी डावन जाता, झिरोचेर पावता, तेन्ना ते एका आपयतात आमच्या दोंडाक आनीक तो डिसिप्लीन हाडटा. तो सतीश दोंड येवन मागीर ते सगळे तेंच्यो गजाली जाग्यार काँग्रेसीन सद्या एक सतीश मागीर दोंड जाय वोट्स कशी फोडप, कोणा बाकीच्यांक कशें हाडप, खंय व्हरप, कितें करप. काँग्रेसीन सद्या एक सतीश दोंड जाय असो दिसना तुका? बारीक पळयत जाल्यार गोवा काँग्रेस काँग्रेस आमची डेमोक्रेटीक सतीश दोंड वृत्ती म्हणटा म्हणून थोडे पार्टी आसपा पडटा, पूण आमची तितले हें ना. आमची डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूचेर पार्टी चलता. आमकां सगळ्यांक हक्क आसता उलोवपाचो. तो अधिकार BJPन ना न्ही. आयज जे काँग्रेसीतले सुद्दां गेल्ले आसात, आयज आमच्या जे 8 आमदार हांकां आतां डिस्क्वॉलिफिकेशन तांकां कुसयल्याक न्ही. दिगंबर कामतीची आयज परिस्थिती पळय. अलेक्स सिक्वेरा मिनिस्टर जालो. अलेक्स सिक्वेराचे सोड तो कितले दीस मिनिस्टर आनी ताका पावर म्हणजे अलेक्स सिक्वेराचे जो हरशीं शाणपणेस जाका आमी हें म्हणटा ती कोणाकूय शाणपणां सांगपी, थंय ताका एक स्पोक्समॅन BJPचो स्पोक्समॅन गिरीराज ताका शटअप करता आनी ताका स्टेटमेंट दिले तेजें ताका क्लॅरिफिकेशन दिवपा पडटा अलेक्स सिक्वेराक. ही आयज तांची परिस्थिती. ड्रग्सांचेर विचारतात म्हणटा. ड्रग्साचेर DNAचेर इशूचेर तेणें सांगलें की सगळे गोंयकाराची DNA त्या हेजेर ताका शटअप केलो. कोणें? एक स्पोक्समॅनान. ही लायकी आयज फुटोन गेल्लो पळय अलेक्स सिक्वेरा. आयज दिगंबर कामतीची परिस्थिती कितें आसा? तो भिकारी जावन भोंवता आयज आपल्या मिनिस्ट्री करून. हे गेल्ले 2 म्हयन्यान मिनिस्टर जाता म्हणून 2 वर्सां जालीं. आनी ह्याच दिगंबर कामतीक काँग्रेसीन जॉयन जातकर 2 वर्सां भितर मुख्यमंत्री दिल्लो. आनी हो फुटींग दिगंबर कामत ते विसरलो. ताका फक्त CLP केलें ना थोडे दिसांक. म्हणजे हाका सगळी पोजिशन हेजे खातीर करप पार्टीन. हो पार्टी खातीर कांय करप ना. हेणें इलेक्शनाक खंय भोंवप ना, सरकाराचे विरुद्ध उलोवप ना. हेका मुख्यमंत्री जावपाक जाय. आनी जेन्ना हेका CLP करना तेन्ना हो वचोन BJPन. आनी BJPन आयज कुसयल्ले ताका. म्हणजे तेजे जो डिजर्विंग आसा एक काम हांव BJPची एप्रिशिएट करता की ह्या 8 जाणांक कुसयल्याक तेणी सारकें अक्षरशा. लोकांक फेस करपाक आयज शकना ते. लोकांक शाणपण सांगून गेले मिनिस्टर जाता म्हणून. कितें पयशे मेळ्ळा ते थोडे काबार जाल्यार काय ते खंय फिक्स डिपॉझीट दवरल्या काय खबर ना. हेणी खंय लिपोवन दवरल्या ते पयशे कितें हें जालें तितलेच एका गेले अब्रू गेल्याक. लोक तांकां म्हणटा हे देवा फटिल्ले मनीस. मागीर तो आनी ते सांगता की आपूण देवा कडेन उलयता बी म्हणून. म्हणजे तुमी पळयात हेंची कितें हेंची इलेक्शन लागीं पावता म्हणल्यार 8 जाणांची परिस्थिती जे गेले 10 जाण गेल्यार तेंचे परस फास्ट जातली. पळय गोंयचे लोक हांकां कशें करून ट्रीट करतले ते पळय. I'm letting you speak कारण you seem to be frustrated आणि फ्रस्ट्रेटेड खूप दिसांनी ह्या लोकांक पार्टीची तिकेट जे मागपा येतना भिकारीशे जावन येतात सामके. आनी एकदां आमदार जातकर तांकां दिसता की त्या पार्टी म्हणून. आनी बट एंटी डिफेक्शन आसा पळय न्ही, एंटी डिफेक्शन एटिट्यूड फॉरगेट अबाउट लॉ हॅज टू बी देर इन काँग्रेस अशें दिसना तुका? लेट्स बी व्हेरी फ्रँक की काँग्रेसवाले परत परत फुटता. आतां हे काँग्रेसवाले जे सिनियर मोस्ट कांय टायमाचेर अशें दिसतालें हे केन्नाच काँग्रेस सोडून वचचे ना म्हणून, ते वचना. सो नॉट टू डिफेक्ट फ्रॉम द पार्टी हॅज टू स्टार्ट विदीन द पार्टी. आमी प्रयोग करून सगळो पळयलो जो मेरेन तुका तशें सामकेंच लॉयल. आतां संकल्प आमोणकरा सारके जर जे पार्टी कॅडरांतल्यान बिल्ड जाले NSY काँग्रेस पार्टी हितून तो जर फुट्टा तूं आनी कोणाचेर विश्वास दवरून आनी कोणाक प्रमोट करपाक शकता. एक एग्जाम्पल मुख्यमंत्री केल्ले त्या दिगंबर कामत जर परत फुडोवन वचपाक शकता. जाका BJPन केन्ना मुख्यमंत्री जावपा नाशिल्ले ताका आयज तेजी लायकी कितें ती कळीत. दिगंबर कामतीची लायकी कितें आसा ती आयज BJP वयतकर ताका कळ्ळी. म्हणजे आयज ताका असो भायर वेटिंग रुमान बसयला सारको. एक मिनिस्टर ताका आयज एंटरटेन करना. ही तेजी दिगंबर कामतीची लायकी. जाका काँग्रेस पार्टीन मुख्यमंत्री केल्लो आनी म्हाका दिसता ती चूक केली. कारण त्या टायमार आमचे कडेन 22-23 आमदार आशिल्ले आनी ह्या दिगंबर कामती सारक्या हांकां जेन्ना मुख्यमंत्री केले तेन्ना गोंयची वाट लायली आनी आमच्या पार्टीची वाट लायली आनी थंय तांकां 9चेर पावयले आमचे जे आमदार आशिल्ले ते 2012. म्हणजे असले मनीस जेन्ना मेळटात तो कितें कोणाकडेन अपेक्षा करपाक शकता. म्हणजे एक्स चीफ मिनिस्टर आनी जो जाका आमी प्रोजेक्ट केलो मुखाले CM म्हणून ते पार्टी फुटतात. संकल्प आमोणकर
2-3 फावटी लूज जालो, पार्टी तेजे बरोबर रावली, प्रमोट केलो. राहुल गांधी बाबडो येयलो आनी तेजे बरोबर हावस टू हावस भोंवलो. तांकां मात सुद्दां देख दिसना. आनी तेजे नंतर BJP वयतकर ते BJPची पत्रकां दितात, ते घेतात आनी ते राहुल गांधी आनी आमच्या पार्टीच्या लिडरांचेर ते उलयतात. म्हणजे तेंची मॉरल खंय उरली ते पळयता. But this will continue even in future. See, this it is very difficult actually. जो मेरेन एक म्हणजे ह्या कायद्याची जो म्हाजेर पेटिशन जे पेंडींग आसा ते पेटिशनाचेर क्लॅरिटी येवपाक जाय सुप्रीम कोर्टांतल्यान की 10th शेड्युलाचें इंटरप्रिटेशन करेक्ट इंटरप्रिटेशन कितें. फक्त 2/3 आमदार एक जावनूच मर्ज करपाक शकतात काय पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा ती कितें तरी आसा. जो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट आसा 10th एंटी डिफेक्शन लॉ म्हणजे पार्टी डिसिजन घेता आनी 2/3 आमदार जावं खासदार ताका सपोर्ट करता तेजे नंतर ती मर्जर जाता. सो जो मेरेन हें क्लॅरिटी येना तेन्ना ल्हान राज्यांनी हो प्रॉब्लम जाता. हो फक्त गोंयचोच प्रॉब्लम न्ही. हो प्रॉब्लम आमी ल्हान राज्यांनी सगळ्याक पयला. हरियाणाक पयल्याक, आमी झारखंडाक पयल्याक, आमी तेलंगणाक पयल्याक, नॉर्थ इस्टाक तर मणिपुराक पयल्याक, आमी तुगेल्या नागालँडान पयल्याक, महाराष्ट्रात अरुणाचल प्रदेशान पयल्याक आनी महाराष्ट्र जे व्हडले प्रदेश म्हणटा थंय ते महाराष्ट्रान तर तेजेर नंतर तेजो व्हडलो रिसर्च महाराष्ट्रान केल्लो आसा. म्हणजे फटींगपण केल्लें आसा त्या स्पिकरान आनी हेणे. आनी जो चीफ जस्टीस जो आशिल्लो तो जो रिटायर्ड जाता चंद्रचूड, जस्टीस चंद्रचूड हाका तर लोकांनी अपेक्षा धरलेले हो कितें तरी नवीन कितें तरी दितलो म्हणून. हेणे प्रत्येक हियरिंगाक आपले बद्दल अपेक्षा वाडयल्यो पूण उलयलो सगळे अगेन्स्ट की जालें तें रॉंग म्हणून महाराष्ट्रान. पूण ऑर्डर दिता आसतना तेणें जी BJPक ऑर्डर जाय आशिल्ली तीच दिली. सगळें सांगलें रॉंग म्हणून. स्पीकर CMाक हें करपाचें रॉंग आशिल्लें, खासदार डिस्कॉलिफिकेशन रॉंग आशिल्लें, सगळें रॉंग. जे गव्हर्नरान केलें त्या CMा कडून दुसरी हें केली सगळें रॉंग. पूण ऑर्डर दिता आसतना कितें जाली BJPक जाय तशी दिली. सो जस्टीस चंद्रचूडा कडेन जी अपेक्षा आशिल्ली ती तेणें आपली इमेज काबार करून. आनी आयज आनी पयर तेगेले इंटरव्यू पळयताले की तेणें खंय आमची अयोध्येचे मंदिराची जेन्ना फायनल डिसिजन ऑर्डर जाताली तेन्ना खंय तो देवा कडेन उलयलो. म्हणजे कॅन यू इमॅजीन एक चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्युशनाचेर सपूत घेता तो आनी एक नवीन पार्टी म्हणजे देवा कडेन विचारून तेणें ऑर्डर पास केली म्हणून सांगता. म्हणजे आमी पयसाले एकूच दिगंबर कामतूच देवा कडेन उलोवपाक शकता म्हणून. आतां पयला चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाय बीन देवा कडेन उलोवन ऑर्डरी पास करपाक लागला. आनी उरलें कितें. यू आर नॉट गोईंग बिफोर द सेम बेंच इफ आय एम नॉट रॉंग. चीफ जस्टीस चेंज जाता आतां. चीफ जस्टीस 10 तारीख सुद्दां तो आसतलो. बट यू आर गोईंग देन अगेन बाय डिफॉल्ट यू आर गोईंग बिफोर सेम. सी I have 2-3 options. I can first move to the High Court and then move the Supreme Court, or I can move in the High Court and I can also alert the Supreme Court about my petition in the High Court and another petition in the Supreme Court. So I have many options. So I'm actually in consultation process right now with our local lawyers in Goa as well as our Delhi lawyers, and then we'll take a call in maybe 2 or 3 days. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. आनी हे एंटायर कन्वर्सेशन शूड गो इन द हिस्ट्री एज डिस्कशन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ. एंड sorry if I have less information about it, and because I am not a lawyer and I am playing devil's advocate role, so I have to make such statements which actually should counter Girish Chodankar. But law should prevail. Whatever is there in the law should be interpreted by the courts and not through these debates. That is what I feel, कारण court is the final authority. So देव बरें करूं. आता गिरीश खंय वता तेजी बातमी तुमच्या मुखार हाडपाची आसा ती ब्रेक करपाक आमकां पयली दी. हायकोर्ट काय सुप्रीम कोर्ट ती हांवें सांगलें कन्सल्टेशन प्रोसेस चालू आसा. सो आय हॅव 2-3 ऑप्शन्स एज आय सेड. वन ऑफ द ऑप्शन एक हायकोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट. हय तेजे वयर आनी एक ऑप्शन आसा विच इज आय एम ऑल्सो नॉट क्लियर. परत बी हाडटात. ना देर इज अ थर्ड ऑप्शन ऑल्सो which may go for a third option that I cannot reveal it today, but there is a third option also. ओके देव बरें करूं.
थँक्यू हे आशिल्ले गिरीश चोडणकर, आदले गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि सेंट्रल वर्किंग कमिटी काँग्रेसचे मेंबर. सध्या ते टूर करता आणि वेगवेगळ्या राज्यांनी सध्या प्रचाराक वता आणि तेन्नाच वाटेर एअरपोर्टार वता आसतना तांकां रिक्वेस्ट केलें मातशें स्टुडियोनी आनी तांणी ही रिक्वेस्ट मानली. तेच्या खातीर देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आणि ताजेर वचच्या पयलीं एक गजाल सांगता, आमी इंस्टाग्रामाचेर प्रेझेंस आसा तें आमकां वाडोवपाचें आसा, कारण आमचो इंस्टाग्राम अकाउंट जो 40,000 पाविल्लो तो खंयच्यान तरी ना जालो आनी परत आमी सुरू केल्लो आसा आणि तो सद्या नेटान वाडटा. सो तो परत एटलिस्ट 1 लाखाचेर पावोवपा खातीर तुमी आमचो इंस्टाग्राम फॉलो करचो, कारण फक्त फॉलो करून तुमकां फक्त एक आमी फावर केलो असो जावचो ना, जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो बातम्यो एज इन वॅन इट हॅपन्स तुमच्या इंस्टाग्राम प्रोफायलान येवन पडटल्यो. पळयत रावात गोवन न्यूज.